Bwana Yesu apewe sifa. Jameni, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nimepata dakika fupi kabisa, dakika chache, kama dakika 20 kukuletea ujumbe mfupi ya mchana wa leo. Na mbele nikupatie hii ujumbe, lazima nitakupatia wimbo fupi. Furaha, Mungu akubariki. Pokea hii wimbo fupi. Yesu, najisikia ni kwa mfalme, kwa sababu upendo wako kwa wimbo ni ya Krena Vox, inaitwa Kuja. Wimbo inaimbwa na Krena Vox, titre yake inaitwa Kuja. Wimbo mzuri sana. Ebeneza, Mungu akubariki. Brigidere Grace barikiwa. Tuna ujumbe mzuri sana. Teme yetu kinasema, kama wewe ni kipofu, itawezekanaje uongozwe na kipofu? Haleluya. Kuja Baba, za mimi chakula ukipendacho Yesu, kigocho mabudu jani la chini, upendeza Yesu. Kama alivyosema Danieli, hata nikiwa ndani ya matatizo nitaendelea kukuabudu. Na kuachia hatua ya miguu yangu, na neno lako liwe taa ya njia zangu. Nishike mkono Bwana, pigana vita mimi na haja ya ushindi, uwe upande wangu. Madhaifu yangu chukua wewe, mfalme wa moyo wangu. Kuja, kuja Mfalme, kuja, kuja, sitaishi bila wewe. Hii ni wimbo inaitwa Kuja, inaimbwa na timu nzuri inaitwa Krena Vox kutoka DRC. Nakuhitaji wewe mtakatifu, vitokavyo kwako ni vikamilifu. Nakimbia kwako mimi mdhaifu, madhaifu yangu chukua wewe, mfalme wa utukufu. Nakupenda Yesu, mfalme wa moyo wangu, ambayo umetenda kwangu nimekubali sasa. Mimi mtumishi wako, sitakuacha mimi, naomba unishike mkono. Naomba sasa ufalme wako uje ndani ya moyo wangu. Ninyi mnachokizunguka kiti cha enzi, mtakapokiona kimetikisika, mjue nasi hapa chini twabudu anayestahili sifa za wanadamu. Tumana mimi nakuabudu Yesu, nazisahau nywele zangu, nainua ufalme wako, ili nipanguze miguu yako, na maisha yangu nikupake mafuta ya mabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Baba, Mimi ninakuabudu. Yesu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele yako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Yesu. mbingu na nchi umati wako Baba, na vyote vijamo
nasema mimi ninakuabudu, Baba yangu, mimi ninakuabudu, mbele zako nainama, mbele zako mimi ninakuabudu, Baba, mikono yangu mikono yangu Baba, nainama, mikono yangu mimi ninakuabudu. Yesu mwema. mpaka mwisho wa dunia nitatangaza ufalme wako, hata wakati moyo wangu naumia kiasi cha kuzimia wewe Bwana. Nafsi yangu itaendelea kuabudu wewe peke yako, unastahili milele na kupenda Baba. Mimi ninakuabudu, mikono yangu nainama, Baba, mikono yangu mimi ninakuabudu, mbele zako Baba, mbele zako mimi ninakuabudu, Baba, mikono yangu mikono yangu nainama, kusuka mimi ninakuabudu. kwa jina lako Baba. Huyu Yesu huyu ananona kweli. Acha tuombe Mungu. Ni mtamu huyu Yesu. Baba, mbele yako mimi nimeshuka chini na mikono yangu imekuinua wewe ili nikuabudu asubuhi ya leo. Mungu wa Ibrahimu umeabudika, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo umeabudika. Wazungu wanakuabudu, weusi wanakuabudu, vilema wanakuabudu, wazima wanakuabudu, viumbe vyote vinakuabudu wewe, hata ndege za hangani zinakuabudu, samaki baharini inakuabudu hivyo hivyo, na kila kiumbe, hata wanyama wa pori wanakuabudu. Miti yanagongana inakuabudu, majani yanapepea yanakuabudu, hata mawe yanapiga kelele yanakuabudu wewe. Emmanuel, mtumishi wako ninakuabudu asubuhi ya leo. Asante maana uko mwema. Na kwa hii muda wa dakika chache Baba ambao umenipa, acha nipewe kibali mbele yako na mbele za ulimwengu, na mafuta yako iwe pamoja na mimi, kwa sababu niko tayari kuhubiri Injili, na mtu mmoja wala wawili wanaposaidiwa asubuhi ya leo, kuna sifa na utukufu wako. Napindua kila vita ya mchana wa saa hii kwa jina la Yesu Kristo. Kila hewa yote ya kunizuia kuhubiri Injili na inyamazisha, ikae kimya, haina uweza wala mamlaka. Chochote hicho kingelijipanga kunisimamia, kwa jina la Yesu, toka, nenda boso la milele. Baba, acha moto wako uwe pamoja na mimi, nihubiri Injili ya ufalme, nihubiri Injili ya kweli, nihubiri Injili ya ufungulivu. Waliofungwa wafunguliwe, waliopotea waone tena njia. Baba, nakushukuru maana utasaidia kanisa lako katika muda kama na hii. Najua ulimwengu iko tayari kukusikia. Nipe mafuta ya Injili. Neema yako iwe pamoja na mimi mchana wa leo. Baraka zako ziwe pamoja na mimi. Baba, asante kunitumia kama chombo tu. Sema ndani mwangu na sauti yako inipitie mimi, dunia ipate kupona. Asante kutawala madhabahu hii kwa jina la Kristo Yesu. Amen. Hallelujah. Oh, najua kuna mtu iko pale. Kuna mtu iko pale. Hallelujah. Leo haikuwa siku yetu, lakini tunatembelea na uongozi wa Roho wa Bwana. Ni Mercredi. Roho wa Bwana nilipokuwa kwenye maombi anasema, Emmanuel, tupa hii neno ndani ya dunia. Kuna mtu atasaidiwa mchana wa leo. Amena. Kwa hivi siko mwalimu, itakuwa mhubiri. Hallelujah. Nataka nihubiri sababu mimi ni mhubiri kwa ajili ya mataifa. Nimetumwa kwa dunia kuhubiri kwa ajili ya mataifa lote. Ndio maana macho yangu inaona dunia yote mzima. Macho yangu haione kanisa la Jesus Come Soon. Macho yangu iko mbali sana. Nimeona dunia, kusaidia dunia, sio kuisaidia Georgia. Hallelujah. Kwa hivi acha nikupatie hii ujumbe kwa dakika labda 25, kisha nikuache wende zako kwa amani. Nataka nisome neno usikie kwa nini iteme Roho Mungu amenipatia. Iko swali kinauliza, mtu anapokuwa kipofu, kwa nini? Kama wewe ni kipofu, itawezekanaje uongozwe na mwingine kipofu mwenzako? Hallelujah. Hii ndio teme ambayo nakuletea masije ya dakika fupi tu.
Kama wewe uko kipofu, labda huna macho, inatawezekana namna gani kipofu akuongoze? Haleluya! Kipofu atawezaje kumuongoza ndugu yake kipofu? Biblia inakataa kabisa. Ndio maana acha tuisome tusikie iteme kama inafaulu ndani ya Biblia ama ni yenye mimi naleta peke yangu. Haleluya! Ukipata kwenye Biblia yani ni kweli. Amen, amen. Fungua kitabu yako ya Mathayo sura yake ya 15 na mstari wake wa 13 mpaka wa 14. Haleluya! Labda tunaweza soma pia na Luka 6:39 kusudi ukomprendre vizuri kwa nini tuko na hii ujumbe ya hii dakika sai. Amen, amen. Inasema hivi mstari wake wa 13 13 inasema hivi: huyu ni Yesu akajibu akasema 13 inasema akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litaongolewa. Pale ndio mimi nataka anzia. Yesu iko anasema hivi, kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni, kila jengo asilolijenga Baba wa mbinguni, kila mimea asiyoipanda Baba wa mbinguni litaondolewa. Pale ni mstari wa 13. Unifate mzuri. 14, waacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Amen. Aseme macho yangu njoo yonake mzuri mkusoma. Maraba hii uzevu moya kwa hii usomi ya leo mimi naikatala kabisa. Semeni amen. Hii injili iko butamu kweli. Kumbi iteme tunaleta kenye kwa Biblia. Haleluya. Natarudilia mstari wa 14 nione kama teme yangu ina concorde. Nione kama teme yangu inakolea. Inasema hivi, Yesu njoo iko anasema, haiko Paulo, haiko Timotheo. Yesu njoo iko anaongea hapa. Waacheni hao ni viongozi vipofu wa wapofu. Muache wale wapastere vipofu wa wapofu. Muache wale wa bishop wa vipofu ya wapofu. Muache wale mitume ya vipofu wa vipofu. Acheni wale manabii ya vipofu wa vipofu. Simina fasiria. Na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Amen. Soma ile fasi na wewe. Soma uone kama mimi nasema kweli. Ndasoma nafasi nyingine kwa Luka, kusudi usiseme kama sikukuonesha mzuri hivi vitu. Twende pale kuliki Luka naye sura yake ya 6 na mstari wake wa 39. Kisha nipige hii neno 39e verset. Nipige hii ujumbe iko propre sana. Aseme hivi Luka 6:39. Akawaambia mizali, je, aliye kipofu awezaje kuiongoza kipofu? Awatatumbukia shimoni wote wawili. Tika na zongela. Acha nirudilie hii mstari 39. Anasema hivi, msikomo unasema niko nabaletea minyabiko hapa. Akawaambia hii mizali, je, aliye kipofu, mtu mwenye hana macho, mtu mwenye haonake, aliye kipofu awezaje kumuongoza kipofu? Wewe mwenye hauna macho, haujue kweli, macho hauna. Mwingine mwenye hana macho anataka kukubeba wapi? Wewe mwenye haujue kweli,
unataka usaidiwe. Mwengine mtu mwenye hana kweli anataka kukusaidia na nini? Aha, hawatatumbukia shimoni wote wawili. Amen. Aha, hii neno hii, hapana. Roho Bwana uko mwema sana. Mimi nafurahi sababu mahubiri yangu ambayo mimi nataka kuhubiri saa hii imesikika. Ukikuwa mtu wa kunisikia utanisikia, na kama uko mtu wa kusaidiwa utasaidiwa. Hapa niko kumtandao, nataka saidia dunia yote mzima. Mimi sijue kwenye uko, kama uko Kisangani, kama uko Kindu, kama uko Lubumbashi, wala uko Kamituga. Unaweza kuwa Kenya, Mozambike, waweza kuwa Sudani, unaweza kuwa Malawi, unaweza kuwa Etazini, mumastetazi tofauti. Unaweza kuwa hapa Georgia kwetu, Canada, Sweden, Australia. Mimi sijue kwenye huko, niko hapa mdunia na tupa tu neno. Isaidie mtu kwa kanisa lake kwenye iko, isaidie mchungaji fulani kwenye iko, na isaidie Mkristo wowote kwenye iko. Hii ndio kazi ya utume. Amen. Ninapokuwa hapa kwenye mtandao, mimi naonaka kama Mungu amenijalia neema kufungua kanisa ya dunia mzima. Zaidi ya kwenda kufungua kanisa Goma, wala Kampala, wala Burundi, wala Tanzania. Ni zaidi, maana kule kote imevuka. Ni kusema sana niko hapa, mimi naonaka niko na makanisa nimefungua dunia mzima. Sema amen. Ndio maana niko mtume, sababu niko natangazia dunia yote. Haleluya, enendeni. Sauti yangu iko inaende natembea mahali pote kwenye kanisa la Mungu liko. Semeni amen. Kuna mtu ambaye ananisikiliza pale? Haya, acha basi nipie kwenye somo letu, maana mimi sipende kutoka kusije, sitokake muteme. Huyu ni kitabu cha Mathayo ndio alikuwa anaongea, na kitabu cha Luka. Ndio vitabu mbili tunasoma. Kwenye nimepata hii teme hiki anasema, kama wewe uko kipofu, unataka ongozwa tu aye na mtu mwingine mbele yako mwenye naye ni kipofu. Kama wewe ni kipofu, itawezekanaje kipofu akushike mkono na akwambie twende fasi fulani, twende kuduka, twende mkanisa, twende mbinguni? Biblia iko inasema hivi, wote wawili kwa sababu ni vipofu watatumbukia mshimu. Pale kumatia ndio alisema vizuri, acheni viongozi vipofu. Sema amen. Nikusema hapa mimi natazungumzia viongozi vipofu. Viongozi vipofu. Viongozi vipofu ya kiroho, sio ya kimwili. Nataongea kuhusu viongozi vipofu na Wakristu vipofu. Kipofu ni mtu hana macho, haonake vyenye biko vinatembea. Kipofu haonake vyenye biko vinapitikana. Unaweza mupa karatasi anaweka mumufuko juu hajue. Unaweza muikalisha pale huko na mwambia vya bongo, yeye iko na kuangalia haone vya biko vinatembea. Unaweza kuwa unafanya vyenye haviendeke mu macho yake, yeye anaona ni ndio ni kweli kwa sababu haone. Comportement za watu huku nje kipofu haonake. Bizuri na vibaya kipofu haonake. Kwenye unamubeba njo kwenye kipofu anaendaka. Kama ni mshimu wala mubahari, unaweza mshika mkono na anakuya na bululuka na weye mpaka munaangukia naye mshimu, maana naye haikuwa naona. Semeni amen. Sasa Yesu yuko anauliza hapa, kipofu kiongozi pamoja na vipofu wenzake bataongozana tu aye, aseme eske abatatumbukia bote mushimu moya?
Haleluya. Sikia. Kwa kweli kuna viongozi vipofu, haiko mie njo nasema. Kuko vingine viongozi ni vipofu, menao kuliko watake wasaidiwe waongozwe, wanataka nao waongoze, tena waongoze wenzao vipofu benye baone. Juu mtu mwenye iko na macho hawezi itika kipofu imuongozi. Hapana. Mtu mwenye iko kipofu njo anaitikaka kipofu imuongoze. Na hapo njo Biblia inasema bote bana malisikiaka mushimu. Kama ni mubahari watajitupa ndani, kama ni mbele ya gari ya traki watajitupa ndani, kama ni muwese wataangukia ndani. Jubote bawili habaone. Haleluya. Kuna mtu mwenye kwa anataka nisikiliza pale. Hakuna kiongozi kipofu pale. Mimi nauliza, hakuna kiongozi kipofu mwenye kwa mbele yangu anataka saidiwa? Na hakuna Mkristo kipofu mwenye iko mbele yangu mwenye iko anaongozwa na kipofu asaidiwe siku ya leo? Sikia. Nataka nizungumzie vitu viwili. Natazungumzia kuhusu mtumishi samaki na Mkristo samaki. Na kitu ya pili nazungumzia mtumishi inzi na Mkristo inzi. Unajua inzi? Wengi wanajua samaki, labda wengi wajue inzi. Nasema hivi, nitaanzia hapa, nataongea kuhusu mtumishi samaki zaidi na Mkristo samaki. Kisha ndagusia na Mkristo inzi. Haleluya. Labda hutanielewa nataka niseme nini. Jamani, samaki ni mboga mzuri. Na samaki ni kitu ambaye kinakuwa na mbegu ya licho yapata hapa hivi. Samaki alalake busingizi. Juu samaki hana makope ya kufunga licho. Kila leo usiku na mchana samaki anakuwa anatembea na licho liko wazi, tena licho liyapata hivi. Haleluya. Samaki kakitu kaivi kanaweza kumuua, kapata hapa. Yenu samaki luapata hivi. Lakini kachambo kapata hapa hivi. Ndoani na kuwaka yapata hapa hivi. Unaweza kuweka amo kakitu kiko kama iswa. Unaweza kuweka amo kakitu kiko kama panzi. Unaweza kuweka kachambo. Kachambo kadogo kapata hapa hivi. Mesamaki anakuyaka na ulicho luapata hapa hivi. Meiko naenda kamatika na macho iko inaona haifungani. Haleluya. Nataka mtu moya Mkristo samaki anisikie. Samaki anakuyaka kuingia kumutego na lulicho luko wazi, luko lunaona. Atafika mbele ya chambo, anaingiza chambo mkinywa, licho iko naona ndoani, ataipokea na kuimeza na iko anaona. Samaki anakufaka na licho liko wazi, alitafungana. Haleluya. Utamubulula mundoani, licho iko inaona. Utamutupia mchungu, licho iko inaona, haifunganake. Na utamuweka mukibakuli, unamumwangia mo pilipili na chumvi, na licho liko wazi, alifunganake. Haleluya. Tena bimacho macho biapata hapa hivi. Na utamuweka mtumbu na mutafuna, licho la samaki liko linakuangalia, linakufaka, liko linaona, liwe kwenye iko inaenda. Mkristo walicho ya samaki. Mkristo samaki. Mkristo samaki hata mumuoneshe kweli. Kila siku anakuwa mkanisa. Kila siku ni muimbaji, habadilikake. Kila siku ni mtumishi, habadilikake. Ni mshirika, kila leo anaikala mkanisa, macho iko wazi, mehaone kitu. Juu hawezi badilika, habadilikake. Juu ni samaki lulicho liko wazi, haone viko binatembea. Haleluya. Kuna mtu iko ananipata pale? Sijue kama kuna mtu mwenye karibu yangu. Uko ananipata pale? Nikwambia ni ujumbe ya dakika fupi tu, baadaye ni kuache uende zako kwa amani. Haleluya. Bado si ya kuingilia msomo yetu pale kwenye iko. Ningali na kuleta tu
introduction. Haleluya. Mkristo samaki unamsikia kilicho kiapata kinakuwa wazi usiku na mchana. Akionaye kwenye kio kinaenda. Ukimtilia chambo pale anaenda. Ukimtilia chambo, mnayo Bakristo samaki. Pima tu umulipie kura. Bale viongozi vipofu wenye tulisoma pale, kiongozi kipofu akimufikia tu kwake, anamwambia mimi nataka kulipia kura ya hii mwezi, basi ule anaenda chambo. Anaenda ni Mkristo samaki ndoani, umutilie tu chambo, ule anakwenda ni Mkristo samaki. Mkristo samaki. Pima tu muoneshe kilo ya bunga njoo, isaki ya bunga, mfuko ya bunga hii. Basi $100 mutie tu kumukono. Ni chambo haonake lulicho luko wazi. Mechambo tu ya $100. Muuzie kilo ya nyama, unampapuro unampeleka. Sasa haba ni vipofu wawili. Kiongozi kipofu, mchungaji kipofu, bishop kipofu, reverend kipofu. Akikutana na huyu mshirika Mkristo kipofu, njo banakutanaka, banakoleza, banabururuka bote bawili mpaka mushimu. Boo! Asema licho nye takufa hayonake kweli. Haleluya. Licho nye takufa hayonake. Kwa hiyo kuna Wakristo vipofu. Kumbi kulikutaniwa na viongozi vipofu. Soma tu mzuri pale kwa Mathayo 15:13-14. Yesu anasema aseme waacheni viongozi vipofu pamoja na vipofu. Wote mwisho yao banatumbukiaka mushimu. Bote banafunikiwaka ni kumezeka. Biko banaelekea jehanamu pamoja. Hakuna mwenye iko anaona. Kipofu anataka asaidiwe, anaenda angukia kumikono ya kiongozi kipofu. Huyu anaenda malizika. Jua anaangukia pabaya. Haleluya. Kuna mtu mwenye niko nasaidia. Jamani, dunia niko nataka saidia mtu moya, kusudi kila mtu apate kusaidiwa apone. Haleluya. Shabaha yangu nataka mtu moya apone. Msipotee kwa hii muda yenye tuko, na mimi niko nimeitwa na Mungu kupewa kweli. Haleluya. Nataka mnisikilize vizuri. Kuna mtu mwingine anaitwa Mkristo inzi. Inzi si mnajua nzi. Mkristo nzi naye anakuwaka. Nzi naye iko na lulicho. Me atai kuwe kwenye mwangaza iko. Nzi hayonake tu. Haleluya. Inzi. Inzi nakuwa na vitu mbili. Ata iko kutala iko na waka vile tala iko na waka hapa. Inzi anakuwake kwa nazungurukia kutala na iko na jitwanga tu. Atwange huku, agonge huku. Inzi anakuwa na jipika kutala. Iko mumwangaza na iko saa yenye iko mugiza hayone. Sasa Mkristo nzi, ata iko mkanisa kwenye kweli iko vitu biko vinatembea. Yeye anakuwaka haone yake. Mutala iko na jigongea, haiko mugiza. Iko mutala na iko anajitwanga na mwa ile tala. Apike huku, apige huku, ajigonge huku. Yeye peke wanajitwanga kutala. Hawa Wakristo nao wako tunawaitaka Wakristo nzi. Wakristo inzi. Hata kama iko mwangaza, mwangaza hawezi kuiona. Haleluya. Cha pili, huyu Mkristo inzi yanapenda vya kunuka vya kuoza tu. Semeni amen. Kuna mtu mwenye iko pale, Deborah wa Joseph Zola na Mateo. Mkristo inzi. Hakuna mtu anajua inzi pale. Inzi inapenda kidonda sana. Inzi inapenda vya kunuka sana. Inzi inapenda vya kupola sana. Sikia nikupe habari ya Mkristo inzi. Mkristo inzi, acha nikwambie, hapendake vya mzuri. Mkristo inzi anandaka natafuta vya kuoza. Ukimweka kwenye kuko vitu vya mzuri, Mkristo inzi hawezi kuikala. Anaendaka pua yake iko na tafuta kwenye kutakuwa vya kunuka, vya kuoza, njoo kwenye najisikiaka kuwa poze. Haleluya. Nataka nimsaidie Mkristo inzi leo asaidiwe. Mkristo inzi, nataka nikwambie, kama unataka kujua Mkristo inzi, acha nikwambie. Jaribu ukamate $100, uitie tu pale nje. Kisha uikale huko na angalia.
unaweza maliza saa mzima hautaona inzi na kuya simama yule ya ile $100. Muko mnanisikia? Jaribu ukamate parfum moya ya bei, perfume mnaijua, tereka tu, weka tu parfum pale chini, kisha usimame pale hata saa mzima, uko naangalia ile parfum, hautaona inzi na kuya kutua juu yake. Oro hakuna kitu kinanukaka sa parfum, juu ni harufu mzuri, inzi haiwezi kuya kuitua hako, hapana. $100 juu ni kitu kia mzuri, hautaona inzi naende natafuta kutua juu ya pesa, hapana. Mepima tu, ukamate po ya mavi ya batoto utie pale, hautafanya 5 minute batabululana kote kwenye biko na kuya kumwangika yule ya ile po musegonda, hautaona pa kukamata. Mimi nasema hivi, pima tu, ukamate minyambio ya mtoto, kamate minyambio, njo niite muterme ya bie, hapana mapampas. Kamata tu minyambio, ile makateba malubindo ya mtoto, zenye mtoto alinyambia, tia tu pale mbele yako, uone kama utafanya segonde, inzi zitamwangika, zitakatika dunia yote na kumwangika yulu. Juu inzi haipendake bia bie, inzi natafutaka bia kunuka, bia kuoza tu, kwenye kuko mivunyu pale njo kwenye inzi napendaka. Sasa tuko na Wakristo wa inzi, inzi ziko bizuri ya bapendake kwenye kuna parfait ya bei, inzi haiwezi ikala. Kwenye kuko pesa $100 haiwezi itamani, inataka vya kuoza, samaki ya kuoza, nyama ya kuoza, muwese kwenye batoto walinyambia, kwenye mtu aliwese, njo kwenye inzi napenda. Kwenye kuko vya kuvunda mubya buchafu benya bireze yeta utukufu, njo kwenye inzi inaikalaka na inasema njo hapa, njo pale kubya buchafu, kubya buchafu. Mukristu sasa mwenye iko inzi haonake, ataki ikala kwenye kuko kiongozi musharati, yeye haonake. Njo tulisikia hapa Yesu iko anasema muache viongozi vipofu pamoja, acheni viongozi vipofu pamoja na vipofu batumbukie wenyewe bende mpaka mushimu. Haleluya. Inzi haiwezi itaka kuikala kwenye kuko parfait vitu vya mzuri, inatafuta vya kuoza. Pale kwenye Mukristu iko kipofu, inzi anaikalaka pale kwenye vitu iko birupurupu, yeye abimwambie yake kitu ni inzi, haiko naona kwenye viko binaenda, aliumbika ni Mukristu. Inzi harufu ya mchafu njoo nyana anapendaka, mafundisho ya ovyo nyaina kichwa na migulu njoo yanapendaka, mafundisho na mahubiri ya kumupoteza njoo byenye yanapendaka, uongozi ya ovyo ovyo haina kichwa na migulu njoo yenye Mkristu inzi anapendaka, njoo byake. Haleluya. Hakuna mtu iko pale. Yesu iko nasema hivi, acheni viongozi vipofu. Aseme sasa vipofu wawili mwisho yao banatumbukia tu mushimu. Inawezekanaje wewe uko kipofu kisha wende uongozwe na mchungaji wala kiongozi wala revera wala bishope ambaye naye ni kipofu? Anataka kukupeleka wapi? Haleluya. Kama wewe uko kipofu, tafuta mtu mwenye iko na macho akushike mkono akuongoza kupeleke kwenye unataka kwenda, pale utafika. Ukishikwa mkono na mtu mwenye hana macho, unaenda kufililia kubyenye halinge likuwa byako. Haleluya. Eske Aline Dorcas uko nanisikiliza pale? Jameni, niko nasaidia dunia. Mimi sijue kwenye huko, sijue kwenye huko, dunia iko kubwa. Niko nataka kule kokote kwenye huko usaidiwe. Amen, amen. Niko nataka bakia kumigulu ya mchungaji wako mwenye Mungu alikutia kumikono yake, akuchunge. Usikutane na haba viongozi vipofu ya hii masiku. Kazi ya viongozi vipofu habaombake Mungu abaletee bashirika mkanisa kimagoti.
Viongozi vipofu wanatafutaka bashirika kipesa wala kivitu kwa rushwa. Sasa sawa nakutana na huyu mshirika kipofu, vitu vinakolea. Haleluya. Vipofu vinaendaka pamoja na vinaenda malizikia ni mushimu tu. Haleluya. Mimi nataka niseme hivi. Eske Mungu anaweza jipiganisha yeye mwenyewe? Mungu anaweza kamata vita na kupigana na Mungu? Amen, amen. Mimi nauliza, Mungu anaweza pigana na Mungu? Wala kazi yenye iko na Mungu inaweza vunja ingine kazi ya Mungu? Haleluya. Niko nauliza, niko na swali. Kanisa la Mungu lenye liko linaenda mbinguni linaweza vunja lingine kanisa la Mungu? Niko nataka kuonesha kuhusu viongozi vipofu. Biblia njoo inawasema. Haleluya. Sasa kiongozi kipofu yeye, natasema hivi. Biblia iko nasema, Yesu iko namuonesha Petro ya kwamba utakuwa tena mvivu wa samaki, utakuwa mvivu ya watu. Hautavua tena samaki, wewe utaanza kuvua watu. Sasa kiongozi mwenye iko na macho ya kuona makila yake na bahari, akihitaji kuvua samaki, samaki ni nyinyi washirika ambao mmepatikana ndani ya bahari. Sasa kiongozi mzuri mwenye iko kipofu, bukila yake anaenda kuitupa mubahari kusudi avue samaki ailete njikafu. Haleluya. Huyu njo kiongozi mzuri. Lakini kiongozi kipofu, yeye bukila yake hawezi kuona bahari, maana ana macho, haiko anaona bahari kwenye iko, yeye haiko anaona. Akikamata bukila huyu kiongozi kipofu, kuliko kwenda kuitupa mubahari, yana kuitupa mumeza ya mwingine kusoko kwenye iko nauzisha samaki ya kukauka. Haleluya. Kuna mtu weko ananisikiliza pale. Narudilia, mimi nasema hivi. Kiongozi mzuri mwenye iko na macho, akichukua bukila nataka kwenda kuvua samaki, anaenda kubahari. Lakini kiongozi kipofu akitaka kuvua samaki, macho yake haitamuonesha kubahari, juu iko kipofu. Anaweza zania iko natupa bukila kubahari, kumbi iko natupia musoko kumeza ya batu bengine biko nausha samaki, tena samaki ya kukauka. Mbuta ya mubichi njo ya kukauka, makayabo lisha kauka na chumvi. Yeye anazania njo mubahari kwa natenda loba samaki, kuliko kwenda kutupa bukila kumai, yana kuya kutupia musoko kumeza ya boisha samaki ya kukauka. Njo kwenye natavulia samaki ya wengine. Yesu uko mwema baba. Eske muko munasikia viongozi vipofu amubaone kule kwenda bako wake? Mimi nauliza, amuyaonaka mchungaji mwenyewe kuliko kupiga magoti kuomba Mungu, wala kwenda kubarabara kutafuta washirika, wala kutafuta wapagani wa muamini Kristo wahubiri injili barabarani, watu ambao wanaketi manyumba wana makanisa? Amuyaonaka hao wachungaji kuliko kwenda kutafuta wale ambayo wako barabarani ya wana kanisa? Yeye anasabuaka juu macho aione, macho yake na kuwaka kwenda kuvua samaki, ni kuingia mwa Kristo wa makanisa zingine, ni kutafuta waimbaji wenye wanaimbaka mkanisa fulani, ni kutafuta wamama wenye wanakuwa mkanisa fulani, ni kutafuta washirika benye wanakuwa makanisa bale, njoo anaenda natafuta kubatosha ndani ya makanisa. Njoo kwenye kwa naona bahari fasi ya kubulia samaki, anatupiaka bukila yake kumeza ya bengine biko banausha samaki zilishatoka mumai, yana tazivulia musoko. Eske mami Materesi uzaona na Mateo wewe? Niko na basaidia kule kwenye muko mami. Haleluya. Wewe ni mafie mami Materesi. Siafika kwenye muko, mimi najua hii sauti kanafika kule. Lazima munisikie ikusaidie. Mami, kama uko pale uko na mchungaji wako, uko mkanisa lako, ikala tulia pale. Yesu akija kukute pale, hapana kuhangaika. Mukitaka kumjua mshirika, Mkristo mwenye anataka kuanguka, mwenye kazi ya Mungu lisha mshinda, mwanaanza kuingia mubirupurupu, unamuiwaka mkuanza kusabia makanisa. Unamuiwaka sana kutana na hawa viongozi vipofu, jubende bamwangike mushimu bie. Sa mshirika naanza potea.
Mkristu saa yenye anarudia nyuma, saa yenye vya kimungu vinamuisha, kusudi umujue bien, unamujuaka mkuanza kwenda mumikono ya wale viongozi vipofu. Haleluya. Juu wale viongozi vipofu wanaenda banatembea mumilango kwenda kutafuta haba bakristu vipofu wazaifu benye wana kweli. Akikuletea tu kuku, wende uze kuku upige. Akikuletea tu anakwambia kuya huku nikupatie lifti, kuya huku nikupeleke pale kwa utaenda kusoko kuemea nikupatie lifti, kuya nende basi bale ya bango yake njobi yabo bile. Haleluya. Lazima huyu kipofu akikutana na huyu anaenda. Sasa haujue kama ni rushwa njobi iko manakuletea. Mkristu mwanakomala haishi mukanisa lake kwa ajili ya rushwa. Haiko juu bakupatie corruption wala bakupatie rushwa njoo ikale mukanisa lako. Mimi siwe kama huko Sweden, huko Australia, huko Afrika, huko wapi huko nanisikia. Hii ni wakati mbaya. Viongozi vipofu wako wanatembea kwenda kukutosha kwenye huko, njoo enda kumalizie mzuri. Haleluya. Na hawataki kuanguka mshimu wao peke. Biko wanatafuta bale wengine vipofu basindikizane pamoja. Haleluya. Njoo maana nilikwambia niko nauliza, eske Mungu yeye peke anaweza kupigana na Mungu? Sasa leo imetimia. Kupigana na Mungu yeye mwenyewe haiwezi kuwezekana. Shetani anapiganishaka njoo Mungu. Haleluya. Bia Mungu vinapambanaka na shetani, na bia shetani vinataka vipambane. Njoo vita tuko nayo ya mwili na roho. Vitu vyote vya shetani ni vya kimwili na vitu vyote vya Mungu ni vya kiroho. Haleluya. Kwa hiyo haiwezi kuwezekana kiongozi mwenyewe iko na Mungu enda ingie kumulango wa kanisa fulani wale ya mshirika mwenye iko na mchungaji wake, wende umutafute ye njoo mupeleke. Hapana, pienye unatafanya abina amo Mungu. Haleluya. Ingekuwa heri ende atumbukie mwenyewe kwenye shimu yeye mwenyewe kuliko kwenda kumutafuta kipofu mwenye anahitaji apate mwenye iko naona amusaidie. Semeni amen. Kuna mtu mwenyewe kwa ananisikiliza pale? Haleluya. Njoo maana mimi nataka kuonesha, niko nasema hivi, mkanisa mnakuwa vitu mbili. Mkanisa Mkristo anaweza fia ama unakupotea lote milele, na mkanisa Mkristo anaweza ponea hako lote milele. Semeni amen. Kuna mtu kwa ananisikiliza pale? Mkanisa Mkristo kumikono ya mchungaji wake wala kiongozi wake. Mkristo anaweza kufia lote kumikono ya mchungaji na kumalizika lote milele mpaka kumoto ya jehanamu mule mkanisa lake, setadire kumikono ya mchungaji wake. Na Mkristo anaweza ponea mule mkanisa lake milele na kuponea lote mpaka kuingia mbinguni kumikono ya mchungaji wake. Haleluya. Ni kusema mkanisa la mtu munakuwa baraka zake na munakuwa laana yake. Haleluya. Kuna mtu iko ananisikiliza? Njoo maana mkuwe makini, msikuwa mnavomia tu makanisa. Niko na wasaidia. Haleluya. Mimi siwe kwenye mko mdunia, niko kumtandao. Niko nasaidia kanisa lako, nasaidia mchungaji wako kwenye uko naye kule, na mimi nakusaidia na wewe peke. Msivomie wachungaji. Kila mtu haiko, kila mtu njoo mchungaji. Haleluya. Na haiko kila kanisa njoo kanisa. Mwache niwaambie, leo hata ukiandika kanisa unasema hii ni kanisa la shetani, hawa Wakristo vipofu watakuya na wataingia mule mulango na watajitupa ndani na wanaikala. Haleluya. Mimi nasema hivi, unaweza fungua kanisa saa hii na unaweka jina pale, unasema hivi, hii kanisa ni kanisa la shetani, na watu watamwangika, wataingia hapo tu. Juba Kristo vipofu wanayala.
Semeni amen. Uko unanisikiliza? Juzi hapa niliona kanisa moja ndani ya Facebook. Sijui liko sehemu gani mdunia. Nikonesha vile bakristo bipofu banayala hapa nje. Deliverance ya mwele kanisa ni kupiga bakristo makofi. Niliona ni kubakulisha makofi pia ukimbia ukimana kufata ukimbia makofi ile ya kweli, makofi tena kenalia sambao mulisikio ya mtu. Na mkristo ambaye ni mkristo kipofu haikuwa naona na haikuwa nasikia. Deliverance ya makofi nayo iko. Na kuna madeliverance ya kulala na bashirika. Kiongozi kipofu atakwambia tulale pamoja na wewe ni kudelivre. Ndani mwako muko pepo, acha nichange mwili yangu na wewe, njoo nikupatie mafuta, njoo ufunguliwe. Nao biko hapa viongozi vipofu, nao biko sana kuya kutana na wewe ambaye ni mshirika mkristo kipofu, unajifungula jipe unaiangusha, unasema akose njoo hivi. Ni viongozi vipofu. Soma Mathayo 15:13 aseme viongozi acheni hao viongozi vipofu wakuwe pamoja na vipofu banaelekea mshimu. Haleluya. Mungu mnanisikiliza? Dunia niko nataka nibasaidie. Kuna viongozi vipofu. Haiko kila mtu atakukuia kwako anakuambia kuya mkanisa uende, utalumia viongozi vipofu biko banalalaka na bashirika. Unaweza kuwa muimbaji anakuambia kuna blockage ya maisha, kuya nikufungue. Bengine atakwambia yeye kuna mafuta ya Mungu, anakuambia mafuta mkilala naye njoo mafuta na kuingia na kufanyia deliverance biko. Mwingine anakuambia sasa mimi naioneshwa. Nani mchungaji wako kiongozi? Anakudanganya anakuambia nimeonesha vitu juu yako. Kuna vitu viko mblockage. Ulishakuwa bloke njoo maana upate fiancé njoo maana ufanye ndoa, njoo maana vitu wabiendeke. Kuna wenyewe ulitambukaka mienda kusaidia. Kwa mwisho atakwambia hivi, acha nikutie mikono kutumbu njoo utasaidiwa, lala kukifua yangu njoo utafunguliwa. Nabo biko viongozi vipofu biko. Sasa saa yenyewe wewe unahitaji usaidiwe. Uko kipofu kisha wende ukutane na huyu. Unataka kuniambia mtaishia wapi? Utaisha. Amuyaonaka viongozi wanatongozaka ba mama kiongozi. Amuyabaonaka? Mchungaji, reverend, bishop, amuyabaonaka biko natongoza mama kiongozi mkanisa. Abakwe kule kwenu. Mchungaji utakutana iko natongoza muimbaji mkanisa. Anatongoza mama wa mkanisa. Biko. Haleluya. Viongozi vipofu Yesu ndio anabasema vipofu bali kuya. Nabo wenyewe macho haiko inaona. Kikaratasi kiapata hapa hivi. Njoo kenye kila mfunga licho kiapata hapa hivi. Mengo nakuya kwenye huko, anataka na wewe kutosha kitu kapata hapa kiko mlicho yako. Anataka kukubeba wapi? Haleluya. Mujicho yako wewe uko mshirika mkristo. Kitu kapata hapa hivi. Njoo kenye kiko mlicho yako. Meyana kuya kiongozi kipofu, iko na rukibambazi luapata hivi, kipasulio ya lukuni yapata hapa hivi. Njoo yenye na mfunga macho haiko anaona. Meyana kuya nakwambia acha nikutosha haka kitu eske hivi vitu vinawezekana? Yesu iko anauliza hivi vitu vinawezekana? Kama lenzi tapeti na ngai. Ozola na matea yangu ya kitoko. Ivete kitoga. Haleluya. Uko na watu wengine wanajitia muongozi. Unajitia muongozi saa vile hai. Unataka utasaidia watu wae muongozi. Hauna neno la Mungu. Watu wanahitaji wapate neno. Watu wanahitaji wapate kweli. Dunia inahitaji ifunguliwe, isaidiwe. Dunia inahitaji ijue kweli kutoka Mungu. Wewe mwenyewe hauna kweli. Unatapatia watu nini? Watu wanahitaji baikale, bafundishwe na viongozi wenye wana kweli. Sasa wewe kiongozi feke, kiongozi mwenyewe, uko kiongozi kipofu, unatavamia watumishi watoto wa Mungu namuna gani kuwaketisha, uwasaidie na wewe mwenyewe hauna kitu. Neno la Mungu huna, unatawasaidia namuna gani? Haleluya. Lazima wewe usaidiwe. Huwezi taka usaidiwe, wewe unakokota watu kupeleka jehanamu. Bende beanguke pamoja na wewe. Kwa nini kiongozi kipofu? Haleluya. Kuna mtu mweko anasikia pale. Mnajua kama ile mikono yenye tunakuwa tunabatia sasa viongozi. Njoo na kwenda baponesha,
na njoo inakuwa inaweza kuwaua. Mnajua vile? Mikono ya kiongozi inayala amo machafuko. Sasa sana kugusa vitakuwa. Njoo viongozi vipofu yuko naambia, yeye mwenyewe hana kitu, mimi anataka akusaidie. Haleluya. Anataka kukusaidia. Na wewe sasa Mkristo kipofu, lulicho luwapata hapa swali wa samaki, uko naenda kundoani na hauko naona. Chambo iko na kubeba, ka chambo kapata hivi kio kana kubeba. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Niko na kusaidia kwenye huko, kama huko Kisangani, kama huko Tennessee, kama huko Chicago, kama huko Winnipeg, kama huko wapi, niko na kusaidia. Bakia kumiguru ya mchungaji wako. Haleluya. Kama huko Mkristo na ikala kumiguru ya mchungaji Kivi Dieudonné, ikala pale Reverend Dieudonné akusaidie pale Winnipeg. Hapana kutangatanga, utakutana na hapa niko nasema. Huyu mchungaji Dieudonné na mafuta ya Mungu, ni baba wa hekima. Ikala pale kwenye huko akulee vizuri. Utakutana na hapa bipofu, atakutongoza. Atakuvunjia ndoa yako. Atakwambia mahubiri ya kichwa chini migulu yulu yenye haikamatike, hautasaidiwa. Na ukiikala mkanisa yenye haina moneno, hautakomalaka, hautasaidiwaka. Kama mule hamuna ile atmosfera ya kimungu, hautapanukaka na hautafunguliwaka, utabakiaka vile na parapanda Italia. Na weye na ule mchungaji wako kipofu, mutasindikizana mpaka mumoto ya jehanamu. Aho, mutasema mkuyua kweli. Mimi siwe kwenye muko. Hii ni mtandao. Siko nahubiria ndani ya kanisa la Jesus Come Soon. Ya kwamba niko naambia Bakristo wa kanisa ya Jesus Come Soon. Hapana. Niko mtandao. Niko nasaidia dunia yote. Siwe kwenye huko. Sijielekeza juu ya mtu fulani. Niko najielekeza juu ya dunia yote mzima. Njoo maana niko kumtandao. Jukule kwenu kwenye muko Swede, misi yafikaka hako. Me huko na nisikio kwa nasaidiwa, njoo objective yangu. Haleluya. Huko Bujumbura misi yafikaka kule. Huko Dar es Salaam misi yafikaka kule. Me niko na kusaidia juko na nisikia. Ange na viongozi vipofu. Ange na babishope vipofu. Ange na barevera vipofu. Ange na baprofete vipofu. Ange na baapotre vipofu. Bako benyewe abana macho. Benyewe biko naelekea kuzimu na wanataka kubulule. Kuya huku tutufai kanisa. Kuya huku na huku mzee wa kanisa. Ndakufanya mzee wa kanisa pale. Wewe utakuwa chargé na evangelisation. Wewe utakuwa chargé na departement ya muziki. Wewe unataka kumweka mu departement ya wapi? Wewe peke haubiyo vyenye huko amo. Unataka tupa huyu mtu mushimu aye. Haleluya. Na wewe mwenyewe uko nasikia wanakuambia watakuweka pale. Watakuweka pale. Ule mwenyewe uko anakuambia atakuweka pale. Iko na nini? Shweka kuna mtu mwenye ananisikiliza pale? Kuna mtu mwenye ananisikiliza pale? Nadhani nilikwambia kama hii message ni ya dakika fupi. Ujumbe uko nasema mzuri. Acheni viongozi vipofu pamoja na vipofu. Maana maelekeo wanaelekea ndani ya shimo. Aseme itawezekanaje? Luka njoko nauliza pale sisi 39. Itawezekanaje kipofu aongoze kipofu? Wote wawili wanaelekea kwenye shimo. Eske Virginie uko unanisikia? Solange Bimwana uko unanisikilia pale mama yangu? Lazima uhakikishe, funguka macho. Funguka macho, tuko wakati mzito, tuko wakati wa jioni. Kama macho yako aione sai, unaweza kujikutana kulumia juu ya makanisa, kulumia juu ya vipofu ambao ni watumishi vipofu, viongozi vipofu. Fungueni macho. Haleluya. Uko na probleme mu ndoa yako, unataka usaidiwe na ndoa ya mtumishi yenye iko na nguvu ikusaidie, kisha uone enda kuikala kumigulu ya kiongozi mwenye nyumba yake inaoza, haina position, unataka kusaidiwa na namna gani? Kwa nini nyie wa Kristo mwezi kufunguka macho muanze kuona? Kiongozi hana neno la Mungu na wewe hauna, unataka usaidiwe, kiongozi akusaidie na neno, kisha unaenda kuikala kumigulu ya mtu mwenye hata kusaidia. Sasa unataka kwenda wapi? Mbona ni kushimu njoo mnataka kwenda kuanguka? Haleluya. Haiko bia santima. Hapana. Hapana. Funguka macho. Funguka macho. Haleluya.
na wewe mwenyewe kwa mkanisa lako, ukionaka tu kiongozi wa kanisa fulani anakuya kumulango yako na anajua mchungaji wako, anajua kanisa lako, akifika kumulango yako kio kwambia toka mkanisa kuya huku, pita, unajua njoo hapa benye niko na kwambia, usitafutie tena mbali. Haleluya. Ukionaka tu mchungaji fulani, bishop fulani, reverend fulani anakuya kukutosha mkanisa lako, uko muimbaji, uko mshirika, uko muombaji, uko mkristo mpya mwenye anakuya kutupa bukila mumai, anakuya itupia mugahala kwenye biko na ujishia musoko, pita, unajua njoo hapa bachungaji vipofu. Juu mchungaji wa kweli hawezi enda tosha kondoo nyeko kumikono ya mwingine mchungaji, haiwezekane. Macho yabo iko naona makanisa ya wengine, haiko naona bahari kwenye samaki ziko. Haleluya. Biko wanatafuta vya bataenda angukia nabo mushimu pamoya. Sema amen. Kama unamuona, mukemee, mfukuze, mwambie hapana, kazi ya Mungu haiwake ingine. Mimi niko muimbaji hapa, niko intercessor hapa, niko mzee wa kanisa hapa. Haleluya. Ndio maana mimi mu maisha yangu siwezi ifanya hii jambo na itanigusaka na yanigusaka mkanisa hata siku moja. Nilifungua kanisa Kigali, sikuwahi kufanya hii jambo kugusa mshirika wa kanisa lolote. Mungu apishe mbali, haikunifikia. Nilifungua kanisa Uganda, Mungu apishe mbali, hakuna mtumishi wa Uganda mwanaweza tia kidole yule aseme Emmanuel aligusaka mshirika wa kanisa fulani akamutosha akamubeba mkanisa. Haiyanifikiaka na haitafikaka, ni balaa ipite mbali, Mungu aipitishe mbali. Haleluya. Na hapa kwenye niko Amerika, hakuna mshirika wa hii kanisa yoyote ya hii mwingine naitwa George, batumishi wiko wananisikia, siyawahi kukanyaka mumulango ya mtu wala kutia kidole yangu kumshirika wa kanisa lolote. Ni bala, siwezi ifanya, iwezi nifikia mu maisha. Ni bala, ni kujiloga, ni mikoshi ya ngazi ya hiyo. Haleluya. Kwa hiyo mimi nadhani mimi nasaidia mtu moya. Kama hii kitu siwezi kuifanya, maana ni bala, ni kujiloga. Ukifanya jengo, ndio maana pale kwa tulijongo nasema kila jengo pale kwa mstari wa 13 tulianze nasema hivi: kila chochote kilichopandwa na dunia Kenya kikupandwa na Mungu, hakuna siku kinaweza kusimama. Mungu atakiongola kitatoka. Haleluya. Ndio verse ya 13 pale lisema pale kumatie kenzi, chochote kenyewe kilipandwa na dunia Kenya akikupandwa na Mungu, saa yote kitaondolewa, kwa sababu hakina Mungu ndani, kilipandwa na wanadamu. Kumbe kuna vitu vingine vinapandwaka na watu, na hawa viongozi vipofu nao wanapandaka vitu, lakini vitaongolewa, vitadumu. Haleluya. Nao wanaweza taka kujenga, ile jengo haitoke kwa Mungu, lazima itaongolewa, itabomolewa. Haleluya. Mchungaji mtumishi wa Mungu mpakaliwa mafuta Hasani ya Bemba, Mungu akubariki sana. Pale kwako na mafuta ya nguvu, kila mwenye iko utawa kiingia kumikono yako atapona. Kama uko utawa, tafuta huyo mchungaji Hasani ya Bemba, pana mafuta ya Mungu nimeiona pale. Haleluya. Pana mafuta. Ndio maana nilifika Ottawa, nilikamata mtoto wangu Asha nikamupeleka kumikono ya huyo mchungaji Hasani, maana niliona iko na kweli atamsaidia. Haleluya. Musikale fasi ni fasi, tafuta mchungaji mwenye iko na mafuta na iko na kweli akusaidie. Ukienda mubirupurupu utakutana na aba viongozi vipofu, jehanamu inakungoja. Haleluya. Kuna mtu anasaidiwa hapa? Nibaachia sasa pale, si niliwaambia ni dakika 15 nisha zimaliza. Ndio kibaya yetu mahubiri. Ndio kibaya yetu mahubiri, nisha wapeleka mbali. Nibaachia sasa pale. Haleluya. Nibaachie pale. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana na akuwezeshe. Somo yetu tulikuwa tunasema kama wewe uko kipofu, itawezekanaje uongozi na kipofu? Ni kitu kenyewe Biblia inakataa, inasema hapana, ni ala, haiwezi kuwezekana. Ukiwa kipofu, saidiwa na mtu mwenye iko na macho, atakupeleka kwenye unataka kote. Lakini ukikutana na bala, unaenda kukutana na mtu mwenye naye anafungana macho kama na wewe, maisha yako itazorota.
Najua kuna mtu mwenye iko mbele yangu, yawezekani kuna mchungaji wala revera wala bishop mwenye amekuja kwako nyumbani kuja kutaka kuinterese na mabitubitu, kutaka kununua, kutaka kuuza kusudi utoke kwa mafuta ya mchungaji wako. Mimi nakukataza. Ndio objective yangu. Kama uko Canada, kuna mchungaji mwenyewe anakuja kunyumba yako kutaka kwenda mkanisa ingine njoo akupeleke akutosha kwenye huko, katala. Njoo objective yangu. Katala, mimi nakukataza kama mtumishi wa Mungu. Kama unakuwaka pamoja na mimi na kila siku unaniamini kama mtumishi wa Mungu ndani ya kweli, usikubali kutoka. Ukitoka maisha yako yanaharibika. Ukitoka unaenda lumia, haleluya. Na utatakaka urudie tena pale na valere na heshima yako haiko tena. Itakuwa taa juu ulikuwa ulishachafuka. Haleluya. Haleluya. Kwa mimi nakusaidia sana. Na kama uko mtumishi, na kuna wengine watumishi na bana kwaka iko mtumishi na iko kipofu, mwenzake mtumishi anaweza kumtosha mkanisa lake mbaraza, anambia kuya huku tutakupatia cheo fulani. Angalia tangu uko pale banakuwa bakujali kuya huku. Hapana kukubali. Haleluya. Kenya mimi najua ni kitu kimoya. Mshirika mwenye tunaweza kupokea ni ule mshirika maana jikutana labda alishindwa kwenye iko, yeye peka naona hakuna kweli, anasema hapa mimi siwezi kupona, hapa hakuna neno la Mungu. Anaweza kuya yeye mwenyewe anafika mkanisa, tutampokea. Haleluya. Maana Mungu anaweza tosha pia mtu mkanisa lake, anamuonesha kwenda nikuoneshe kwenye kweli iko. Mungu anaona pale kwenye huko utalumilia hako, utafia hako na utanguka mjehanamu. Pale kwenye huko uko na kipofu nje kwa nakuongoza. Roho Mungu anaweza kukutosha pale. Yeye mwenyewe anakwambia toka hapa, kuya nikuoneshe kanisa. Anakutosha, anaenda kupatia mwingine mchungaji. Hii ni amina. Ni Roho Mtakatifu yeye peke Mungu anabifanya. Tutakupokea, haiko problem. Lakini Kenya hatuwezi fanya ni sie kukutafuta we kukutosha mkanisa lako. Hapana. Mungu iko na uwezo wa kukugusa yeye peke akutoshe. Kama naona biendeke kwenye huko, anakuleta, watakupokea bila shida, watakufukuza. Hapana ya kwenda kukununua. Hapana ya kwenda kukupa rushwa. Hapana ya kwenda kuchafua kwanza mchungaji wako njoo bakutosha bakupeleke. Hapana kukubali, haiko maandiko, haiko Biblia. Ile haiko Mungu, yeye ni birupurupu. Marina Bintu, Mungu akubariki. Furaha Nobe, Mungu akubariki. Mimi nadhani mimi nasaidia mtu wa kutosha. Kama uko hapa Georgia kwetu, acha neno ya Mungu likusaidie. Makanisa ziko mingi hapa, nyie bote mimi nabasaidia sai. Makanisa zinayala hapa Georgia, mimi nabasaidia. Makanisa zinayala Michigan, zinayala sehemu yote ya Kentucky, zinayala sehemu yote ya Amerika. Wewe mwenyewe uko unanifuata, tulia, ikala. Fungua macho kabisa. Kama ulikuwa kipofu, funguka macho. Haleluya. Funguka macho, mimi nakusaidia usipime kupoteza baraka yako. Shika sana ulicho nacho. Kama uko ndani ya kweli, akija Yesu atakukutana pale kwenye huko, pale kwenye huko. Haleluya. Mimi nakusaidia, chunga sana. Mungu amekupatia mchungaji wako mzuri, anatembea ndani ya kweli. Bakia pale. Dunia isikuye kukuinfluence. Usikubali. Usikubali, usikubali, ikaa chini, tulia. Hawa viongozi vipofu wako, labuda ulikuwa waju wake. Wende usome sasa we peke pale ukomprendre vizuri. Yesu iko anasema biko bipofu bako. Ndio maana msiana yake kila mchungaji anakuya iko na macho ya kuona, wala anaweza saidia mtu. Hapana, haiko bote. Haiko bote kweli. Mimi nakuletea leo, kesho ukitumbukia wala ukianguka, mikono mimi nawa kama vile Pilato alinawaka. Usisemake ya kwamba Mungu akumtuma Emmanuel mdunia kutuelezea kweli. Mungu wa mbinguni awabariki mahali mlipo. Amena. Acha nikuombee dakika moja kusudi upate nguvu ya kusimama na kukomaa. Baba, mimi nakushukuru kwa neno hili ya mchana wa leo. Naifikisha kulingana na jinsi ulionituma. Najua kuna Wakristo vipofu wamesaidiwa na watapata kuona kwa sababu umewapatia neno. Najua kuna wale watu walikuwa wakomai, kulikuwa wajinga. Kulikuwa pia wengi ambaye Baba walikuwa pia ni watumishi lakini walibebwa na wengine watumishi vipofu. Na uwasaidie. Naomba neno isaidie watoto wako Baba. Tupatie tuwe na macho ya kuona. Tusiwe kama samaki, tusiwe kama inzi. Tutafute vitu ambavyo vitu vya kunuka vizuri, vitu vya heshima, vitu vya adhabu.
bali tusiingie katika vitu vya kunuka na kuoza. Tufungue macho Baba tupate kuona. Ona huyu ndugu ambaye alikuwa kipofu mbele yangu, nisaidie kupitia neno wafunguke macho apate kuona. Kama ulikuwa bado hujaona, acha Yesu akuguse tena mara pili, macho yako ipate kuona. Utoke katika upofu, utoke katika upofu, uone vizuri, uone pale kwenye uko, uone kama vinastahili, uone kama uko ndani ya kweli. Upofu ikutoke na kuombea uwezo wa mbinguni. Mkono wa Yesu ikuguse leo, ikufungue macho upate kuona. Baba, mimi nakushukuru kwa hii neno fupi ya mchana wa leo. Asante kuanza pamoja na mimi na kukamilisha hii message pamoja na mimi. Ni kwa jina lako Kristo naomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki. Amen. Bye bye.